me ha afra na wahabiya uma ha ay akita me on nafa juma be se an wali ay tinya fo gouvernement on nafa juma be se an wali jizu jengelendo an nafa juma bolare suin d'abord ko ala kirale e mu soro ala kirala sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu as pris? Ni mu soro e ma fait soro su odla ni su sigira iba ya ambe kitabu nunu kala sayyidina muhammadun al-busayri ta'ala anhu alayhi misrakade anana kira ko fe san keme woro ko fe mais aka donkli ala barka da kata jakarta comme gidi danen be fokana dakaria mawludi kene be sigi yoro yoro iba tiro bo burda kala munya dama Cheikh Omar radiallahu ta'ala anhu ay kuma do fo ko ale ka nyanyini na parce ale kumbe fe ka burda sarhake ako me atara bo kala ba kuma ko Cheikh tiya de kitabu fla sarha ale malo yara ka sarha ke Cheikh tiyan takrefe fa shamantani ya fla be sarha aw odla ni ya Cheikh tiyan ni kanto Muhammad al-Busari ko qala al-arif billahi mo mi ka janiye o fana be cɛjan compter la o do to fo ko ye cɛjan ye hal ni ma ya dɔn ko ka janiye ko ka janiye o cɛjan de ko qala al-arif billahi donc Muhammad al-Busari ala sɔrɔ mais aya sɔrɔ ni ala kira sallallahu alayhi wa sallam o la ni ya amba fo burla ka kalan ka ban wallahi wallahi summa wallahi haju te diɲɛ kɔnɔ burda te min ɲanabɔ mais ne min fo sande dusuku ina cogo ala o di ka kele an dusuku na cogo de te kele hada madem dusuku la yoro bade be ka ala soro la ta jawahirul maani mafle basmala fasamantala shekyan be ga walju do ka kuma fo anaka kalando walju ina na sigi pour au ka do ko inte kalankala ye ko walju ina na sigi ka bismillah sekere fo ka sekere fo ado ka sekere fo a ko munu be qur'ana kono minti qur'ana kono ka ko hada ma don be dusula aka kalanden kele tuma bo ba ko fe dongo do kana kalanden mena retard la le lendemain kalanden folo na ay kalanden ne ka kera chogodi o kuluntigu billa jona kalanden ko kuluntigu tene ka war du tugo ako ne bismillah sekere soro ka ba ne na wona ba san fe ningo bismillah be tama be jisa be jiteke ako lonto la mbe sigi de fo kuluntigu kana ako bi mu ma ko non takamara de basa kana karamo ke de bali bana bebe kamin fo we sebeni ni dengani amu ni nyokonti karamo je ga no ko kina na ten ko yo kalam bana karamo je yere isuruku belen kalande no fe kalande na se bada la dura ya ka dure ki flate ka da nyoka ko bismillah ya takamara jika kana karamo ke ato fo souffre de bidona kale beta esay wala pasale be kamin kala le bulo 7 dilo ale ta do fo ko tinyado anana ko bismillah ya sel na dura jigina aya sama kala dugu jera kalande na to ko kele na tuguni ako kalande ma ko kunne de ken tunni kalanki yenda kalande ko ni mi dan bise ki dan fen kelen la ko kon dalen do ila ka temen yele ka ni yemi fo mbawda bike donc ka fo ko burda te hadu nyana bo e du sukunde ba balika ke suno wallahi na yaw du sukun kenya burda te kalan kenesi kan ka hadu do te wala ma nyana bo ay ala to masayo ba da tukumina Muhammadul Busayri ba misali fo parce que burda la aba fo ko fa inna li ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالزمام أكون فلمين فلاني كلا نجيت فويكا نين بانشا مانجي parce que biya wele be wajuli kala o kamme ko kuiki jigi dai ka bara nyuman kai kaira alala ni ni ka ala kama ko fo ala kan kiye oye firawna kalimani ya de kana son ka fo de yadon ba fo munya mali geleya maliyen te kuma ke tinyaye ko tinyado maliyen be kuma ke tinyaye de ko karsa ya fo ne kama ko te karsa la de tinyaye mu ya doron ba fo na ka di karsa ka fo na ka da ka dore fo
aw ya me mo da ki ka fo ala na sen jele a bolo jele ne ni ki limani ya la fule no firawna limani ya lenka kuma tigi be ka sigo de ka parce que firawna de sa to aqul la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila ko wa ana minal muslimina ako ala on fana islam de donc il manque un tonyon parce que islam ya oui c'est réclame ou bien ama ala lon folo e fana be son ko fo e mi ni ka nyana maya beke ala lon ala batola no e kana son ko fo e ki gele ya nabillahi yunus o be ala do ko chogomi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin o yaka bara beke nyana maya beke nyumana afilla ka jugumani kelen de ke ako ala ndale mbala batu masate ni kelente ne de yen yere tonyo firawna mo nyumani kelen ke abe ka nyuma réclamer ala bara ni nye juguman kelen ke abe ka fo kale tonyo le gala de ne etara ki kale ala la ki ni ke ala kama kira kama ira ni ala jayma de ga juguman do fana ke ni ala ya hakili jugo la ka ta atake iye juguman ba kelen ke nyumani kelen ko fe ka fo ala ko ala ne ni ke ala ka fo ye mu fana kenna du atenya na bo donc anga busayri be kan kala odla ako ala ne jigi be minka ne masaw yen to da edela mbalo ma be bi to man fe ido na iterke galu kono demsonu be burla ki kumbe o ki mako ko muruba ki to man flene andi mi samani bi bu ba do ma de halli to ma so to man ba so donc ni ala kira to ya fana ya to ma rana ako kira njigi bala ibe fana tege minawo illam yakun fi maadi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallat al qadam akun jigi ta ko bara be mais to ma ka ba wala njigi kay ako wante kuma la ko sirane no de ha shahu ay yuhrima ar-raji makarimahu ako e valeur ka bon ma min jigi bi kan ki ba jigi waro eto masaye eto karamoye ni mo jigi be kila ka be ala so donc ni kerata o yika folo flana e juma e busari ya fo babu kile labana wa lam urid zaharat ad-dunya allati iqtatafat yada zuhair bima asna ala mana fem fo abebeta parce que endu to do ako ala sonni do dinyala ale kle bena endu fama do de ka sonni ma bebe kaba ko yani endu fama ka sonni parce que ale kunye donc il a de ko zuhair o ye sangatigi bade na e fasada mo la dinya bebe la kodon atara endu fama imbara o kama kon kalambi so mo tseka mi nyondi ma dinya kono effectivement yake akukame fo fem man na follow ado na follow mbalo mbafo na follow yere qualité tere na follow sifaya kelen wo kele ka ba kelen dama masalan saga tatre saga digi bakele kobo bali kobole bakele saga muso bakele saga deni bakele sokete ika fali kete ika bakete ika hada maden jong yere kete ayo be jate kuma mi ka dama fo ka ban ako cheki jo ay kamalen korona ni wele ube na ni jo sanu joloko be kelembolo warje be kelembolo lugulu be kelembolo marjan be kelembolo uye che suma fa kundamala uya tege ka dama cheyi ko sala ako harim abarka ni nyogo madelika ke ako ye barka min fo mbi so on nyogo nala ako kelo kele ka che pese a poa hake sanu la uka dama so ni ke na madelika ni nyogo mafolo ni busayri ko koni ni be di ale ka kira ma jamu na kaya fara kaya fara yalo ni burda be kala na iba manga dongila ro kwa kira jansa nu ka jansa ete to ka jansa ina wallahi burda ma kala yorosi peut-être ni burda kala na ubado ma minu be fenda mo wa garziga sidede wallahi ubase parce que na kala na ka ba mo ma fenda uma ala bi kali ko na fen tun kanu don fora be dilike aw ma dilike kira fora nya aljanna dinu ma bana be ko fo ka fote digina o la ni burda be kala te fo wali ka bla to balika parce que mo garziga sidede ay
yo ay na we mun di gerbu ma adi akana barka di ko na ko abu gaza adi parce na wi adi we min sara lambado wallahi ni mo yende ba ngacha ka kuma fo ne je nyondo biya bollendo abe gine ko na kidi atode ko maulud ale fa na ba atode ko maulud après 38 ans de mariage muso madili ka kono ta katnya sambi saban segi uku me gine ko na kidi fayne bayin blagata maulud ke madonga de charaman mukhtar jafi madonga nyoran kerefe la ko wal bado tumbe du kaba kuma ale de folo ni shawara banya si jera nga jamana en kono akumena kai yanka chaya atule jinga ufenyere on moke una na do de kam mauludi ma wiye mauludi kalanke ka ba wiye burda kala se tumbe chayni burda banto parce que chera na ba do sudema wiya kara ko fa hazihi burdatul mukhtar qad khutimat walhamdulillah fi bad'in wa fi khatami أبياتها قد أتت 60 100 فرج منها كربنا يا واسع الكرم ويني فورنا أنا نكرم وكيا كلوكرو أكو كويه بيتو كمني بي وروني كلا كوا أكو بيتو كلو كلينيا جانسا باكلي باكمني بابي ورافله على أكلي تفويلا لين بودا نسوديا من بالا أيا دي كمان من دعو جرا عليه سرا ترى أنا بفكرها فمني كنورو غامفنا باكي والله ما دللي قدين كلا ما فويك dugu jara tara o san kunbe mauludi o de ya soro dembe kalo fla be sina muso bolo u segena kan denye depuis den kono tara ko muso ma ko ni den to be da ko maulud ko hal muhammad te ko ne maulud ade fle na kala nge no aka qur'ana bando ne fa ni qisa la kala nyana akile le soro I mean di burdala busayri fana ni ne soro o busayri tun desara de parce que bana de ya dese atalo abe fenfenke be ya bla aka daraja bana betara kato yalo hali dunya din ba foto de musicien ni ka sanga bina ala kaliti ibe hal do weno bi ka ni mola rezela ko tenga deli ga ta sam ko du or kito sanga na de bi wele ka million fili busari yo de so abanana fa fankele sara lamana masita bolo ayre balo saya de flenale ayi mira ko yana kasa aka ala ya fadili wadla ko khadamtuhu bimadihi astaqillu bihi zunuba umrin madafi shikri wa khifam ale donc li dadorone wala sa be sabdo minde ala kaka jurumu yafa ala ko jurumu yafa tagama sere minya dese min bila o te bana nyawa mba banka bi nya kono avec la kitabu la do me adale asigura ko kira na nasoro dale sallallahu alaihi wa sallam kira birifani biri aka anya yelela effectivement anya be birifani birile naka ay birifani korota ya soro bana pe wa willa ka tama pour kayira la hara ya fatere kabiri dunyala yemin ko diara neo ako wa munzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khayra multazim ako wallahi alambado ibeninke parce que tumami hakili e bebla hakili nyasiri la kuma ngombe kira fasada bana min be hakili o kini kenera far kul tare tutora ala yu fana ke amma balina de o kuma ne ka nyana maya to sambo ke e majamulila sallallahu alaihi wasallam donc ni sigi kera e vraiment sigi kundo tem tun kadinya peut-être ma do akono to mo passé ala kira be tende imana boni ale yoro iba soro yende ya iba foko yende ya dai so nda fo misri bala anya ka bangeni fitini de ke minti tan konala ka fo maintenant akun kadinya nyina sana wallahi nina yere sagodo karamo be de kanka kuma ka ake feitoyen kwa ni kuma kera kira kan ya ka dayoromi dowere mi manana o ka taye dowere manana o be min don ola wallahi mben kali nanye sankelen so ala tuma o tuma anga jamana be ke cogodo mais malheureusement en tambi mawludu kene sigi avec ka bankira yere te fo ala ayi parce que même mawludu sigi ka ba meto nyon tanu de la hein karsa wa binani damanyina karsa million binani de karsa nyame keme de fa kay doye min fa o kachani e chien bakere mba fo suma chama ça fait 11 ans ne be mawludu ke feze
mun ye fes mawludi diane Maroc karamo be karamo Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala ambe mawludi ka rawda la aka kaburu fle ambe daira damina yene kata nte continue lo dinya kono minu mo tena mawludi la fes nta continue do continue arrêter mais mawludi be damina sous damina 23h jusqu'à 3h du matin ite Cheikh Tidiane to me mo da wallahi hali ali yere atongo te fo mawludi banto do laban do de be kala atongo bo do winde la sinon note atongo te fo kenen kan fokata duje abebe ke kira kelele et puis kabako e munye ye mawludi la mo te présenter ikara dinya mama $100 wa ere do ke Mola Rashid ou yoro be mine depuis la gasara zawiya be katé na ko Medina asira ou be minana mo kini ya don odla ko masate bena mais wallahi asigile be zawiya kono yoromi ni ma wuli yere itado 16 kilimpe khalifa be sigaga minana ya saron sedi Zubair bun salim tijani ale kele 16 be sigi ma tobe be sigile duma ibe mo soro mimbe na wurada kele kana million keme ka bo ka foko kaninke mawludi kala ko dumuni mais mo si to te fo peut-être ni munu be khalifa kerefe et de be bo kala ma ko do be kaninke ala chokoroba ela jamenya ala ka sidam saro na sini ismu do ay nani mo bla kanga sherif ke ka barakela unyine ka la sara komi ismu du sijabe na jumama ko mo minun da la sara la ko alfa ka dumundo glan ka duma ay sagatan woro waridi ana be ke kuskusu mina sagatan woro ana kuskusu be kala aya waridi a betara be sefa million kele ani doma a di sirifke ko wallahi ka diara ko choro bay ka Cheikh Tidiane kanu ka be ni wari ke ala ko me ko do kuna na saga bi woro wari dama sisa anana songo wa anna matlaw kuma la de Nigeria delegation na olu ye saga keme wari huwa billahi ni ay ga million flaka la kam mi to bo di mina itamina kam na ka blu ay oui parce que odi yan segen malla ko wallahi na fa na dro karsan nun te mo kam nu mando ibe ni be ku yow tifo net tifo nte na kadi kana duma ba ko ngoten fa kale mo garantie anyo de soro chokoroba nunu tumbo de la mbodela anga objectif segi atumbe chogomi umana sigi sula ubala kira majamu ubala kira nyafo ala kira na jabe do mawla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc wati fitininta anga tamira la comme anga chiba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anya fo kada yoro min misri bala oye abangana domi abba anya fo oto Aminat bintu Wahab ابن عبد مناف ابن قصي او قصي كلين ودندي هاشم دندي عبد المطلب بافو شيبة الحمد ودندي عبد الله وكلا فاي donc abana fa ou benyon soro قصي لا ni abba kata ba fanfe ni ya fo kata bay fana baw fanfe amba Aminat ali fana ba to de ko Fatima o Fatima tui o bato ko Arwa bato ko Lubna o bato ko Atikatu Quraishi ube da aledlaya Atikatu ba o te Quraishi o de la ba fo kasida labana ko fa haula arba'un min ghairi fihrihim o Atikatu o kele Atikatu alefa comme ambe bo baboloka ka do fabolola alefa o de Murrata o de den fana ye Kusaye anana afana bay ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ana ba fana bay fa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ni dame ninnu kɔrɔsili ka dɛ wallahi ni maa ye nin fɛɛrɛ ka ninnu dɔn ka ban n tɛ dɔwɛrɛ lɔn ala bi garanti hali n'i ye san 200 balo bi la i fa bɛ don i la non hakili ɲagamili kɛ ala tɛ sɔn ka kɛ abada kira danbe lɔnni asoro wati sera aya bange yoro mi doro den tunamba Amina yere ma
wallahi den tunama parce den be banga kuma mi kabako bawdo de kala dinyana fanga mi kumbe dinyala o kisra fa masakade ale ka palais sécurité dans tumbede pied minun tumba ka palais la o ko pied keme segin do ko pied bi segin mais a pied kelen wo kelen te bi segin bi sembe ala cité sika marfati kame ala ni pied nka boncho ko mi yalla nga utame nga kira bange wati ni yerala yalo persu ga tasuma ken ofora nono habawa ka ji fora mais kisra tay oluta de kera tuluhu wa tuluhul mushtari qarana faya laylatal gharra'i fagtanimi ay kuma damne ako kira ka bangeli aka yenge farikole ka yenge kana nyara na fa ndukisat fi hal kanaisu ado église fan be nyana estati be église kono église ki be ka estati bina duma be kunna ka estati la le soro duma wala abe وسرير كل مليك سار منكسا بلا خلاف ورب الكعبة الحرام سيد حاج مالك سيها كلي عرنا أسيرا دانو بس ako ado masache fenfen be yoro en tant que yem masakede idale be dimika limbe tourner mime koron fo be ta klebi ta be koron fe fo beka kunu ka don ko do kera bia quelque chose sallallahu alayhi wasallam nimbe ka ke mondu kono wati ni makaka yere sigile ala e lumière bo ibito al kabala nyabe Jerusalem na den tunabala awo den tunabala ba kulela balla ka bo ka kun korota anyabala melekiya ukera ka sangulo fambe fa drapeau sababu bolo ube ka ta drapeau kelem la madina uye kelem la al kabala sayyidina jibril ni drapeau tobe chawbolo ube ka la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ube ka ni dasan fe ba ni na den tununi ko hakili tora ni na hakili be na yerema asro na den dama aklobala abe fola ko tarebe awye awyana ni denye sangulo wolo na kaira bela jelena oniso dia no fembe awye odla sid hajiko wa nazaati tuyuru kadha wusun lihannan yakunu ridal qadini ilahi ya ilahi tawbatan qabla al manuni ako wa nazaati tuyuru kadha wusun ye kira fitini tatmami ka yelena yo beta ira sangolo sanfela la ka fo abangana afleni yanu kana utemeto kono minu bora kalama kono be fronsera bula kono ubeta bula kono fon kibaruya ubeta jikono fon kibaruya ayi so dia mitumbe fola nana atemena awnyaye wana za'atu tuyuru kaza wa husun bihannan yakun donc ni ko ibe فتعديد أجائبه عبسه سيد حاج مالك وتين نيكو يبتو كيرا كدين كباكو نونكو يبي كان ما يا بكي تكلا بانغلي كباكو درون فوليلا أي يتكلا فوليلا أودلا على كا بانغنا عربو كلا دا أودي كا دين دي مغوره ما أوكاسين داما كا دين دي مغوره ما أوكاسين داما دين فولو بيكو مكتي yanga tiba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uye tibla ko kana kwa sayyidina abdul muttalib ka ademi fatura sayyidina abdullah ufana walanda bade parce que anga kira faw fana kalan ku donc c'est très important a faw li masi faw tikeli ani masi ka faw tikeli tabale bosira muso bena parce que kadi be président moderne ademi makadi katama dembeka o den defle don mena sindama aw yere fana ka du ka valeur soro aw ka du ka to soro ala ya ke min kelen garzuga ala malin ci ya fanyade lisanul qadri qad nada jiharan bihi ikhtassat hulaymatuna biduni
إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون لسان القدر قد نادى جهارا به اختصت حليمتنا بدوني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون أقول لسان القدر قد نادى جهارا سيدي حاشم حليمة السعدية إيماني بيتغو بمبروا جانبو تغو tɔgɔ ninnu dali ka taa kira ba la min y'a lamɔ a mɔna minnu bolo ani minnu jɛra n'i y'a kelen kelen tɔgɔ da i tɛ nimisa abadan cɛw y'an danni de Cheikh Umar Futi radiyallahu ta'ala anhu a ye dencɛ 21 de sɔrɔ a ma se k'a fa tɔgɔ da a y'u bɛɛ tɔgɔ da ala kira tɔgɔ wallahi dencɛ 21 ka taa Ahmad o de ye denkɛ fɔlɔ ye ka taa bila Muniru u bɛɛ a ko parce que a ka di ale ye n'a y'a den dɔw wele tuma o tuma hakili ka jigin kira kɔ e n'i ka sunnamɔgɔya i ma se nin ma fɔlɔ dɛ e b'i ka bailleur de fonds de tɔgɔ da i b'i ka patron tɔgɔ da e natalen don a ka denkundi saga d'i ma ka to ka dɔn d'a tɔgɔma ma a b'a d'i ma e bɛ tila k'e bɛ sunna fɔ anw han a y'a fɔ sunnamɔgɔ ninnu ye k'u kana an ka sunna f'u ye wallahi iyo ay bon comme be hinan do comme ko manduye mun kadu ye mbu wele noye o kana ne yɛrɛ diya ɲama sadiri balo min ka gɛlɛya ala ka hakili ɲuman d'a ma olu bɛ mɔgɔ bɔ i ka thème kɔnɔ donc an ba Halimatu Saadiya ale ka dugu ni Maka tun ka jan dɔɔni Maka ka tɛ mais ale fana ye ala y'a masiri mazaya dɔw d'a ma muso fɛn fɛn n'a tun nana k'u bɛ sin di kira ma sɔn a sinsin na an karamɔgɔw tɛ muso min b'a fɔ a denw ye n'aw fa nana ko n tagara nin ci in na fa t'a kalama a tagara ayi kira t'o si min ayi muso min b'a fɔ a cɛ a y'i di yan a m'i di yan abadan ayi kira t'o fana si min dɛ muso min b'a cɛ la kunu yanni k'i la ka sunɔgɔ fɔlɔ i ye mun kɛ n'a ɲɛfɔ ayi yalo cɛ faga musow de ka ca sukarasi ko tɛ an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ko sukarasi lamlambolam a ma kuranɛ kalan a ma tubabukan kalan mise jara mɛ a bɛ kolon fo k'a faga ale ka baro y'a dama baro de ale y'i kan don ko muso naani ko i kana siga ko muso naani bɛɛ ye firijɛsigi musow de ye muso min b'a cɛ bolo fɛn ta kɔfɛ muso min cɛ na o n'a bɔlen don muso min b'a fɔ a cɛ ma wuli k'i sigi fɔlɔ an k'a ɲɛfɔ yanni k'i la awɔ olu dama de bɛ yen o olu dama de bɛ yen ala man kisi la a naaninan muso min bɛ a cɛ da yɔrɔ bila maa wɛrɛ k'a fɛ na ko ninnu bɛɛ bɛ firijɛsigi wala dusukasi de bɛ cɛ faga k'i to ko nin bɛɛ firijɛsigi musow de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma donc an ba Halima Saadiya ale tun tɛ ni muso qualité ninnu na a kun b'a cɛ la don kojugu n'a cɛ ko min a sɔnnen don a pɛrɛlen bɛ a bɛ sa o kan wa ala kun y'a cɛ kɛ maa man di ye kɔfɛ mɔgɔw la dunanw ɲɛsilen bɛ cɛ bara se bɛrɛ tɛ cɛ ye mais an ba Halima tun warakalen don cɛ dɛmɛ na dunanw na dɔɔnin na c'est à dire i y'a dɔn sɛkɛrɛw bɛ ala ko la quoi c'est à dire n'i bɛ fɛ ka ala sɔrɔ ka sɔrɔ duwawu tɛ dɔ wɛrɛ tɛ dunan dusu sumaya wallahi i ka problème dɔw gɛlɛyalen b'i ma n b'a fɛ ka problème yira ala la dɛ dunan dɔ ka don i bara dɔrɔn i gɛlɛya i ka dunan in dɛmɛ f'a haju ka wasa dunan in bɛ taa sisan i b'a ye ala bɛ min k'i ye jɔn ni ala ka surun kira kɔfɛ ka tɛmɛ ala ko min ma k'a teri wattakhadallahu Ibrahima ala ko Ibrahima y'a tericɛ de Ibrahima a fait 99 ans su o su a bɛ sigi ka ala deli k'a tɛ fɛ ka sa den tanya la kɔnɔntɔn ala m'a jaabi mais melekiya minnu bɛ taa la ludu halaki olu y'a ɲini ala fɛ k'u bɛ fɛ ka tɛmɛ Ibrahima fɛ hali su kelen parce que Ibrahima ye ala teri ye u bɛ taa fɔ ala ye jɛ d'u ma melekiyaw nana u mɔgɔlama donna su fɛ nabila Ibrahim t'a dɔn ko melekiyaw don a y'u ka yɔrɔ labɛn a don saganin kelen de tun b'a jigiya la a girinna
ka sagani faga do ko misido nga ukeni ya faga ka jini ana muso fo ka taa a bɛ se su kilancɛ ma a y'a sɔrɔ dumuni na bɛnna ka ban u nana sigi dunanw kɔrɔ olu taara don u ka so kɔnɔ u b'a kɔnɔ fo ni dunanw ye minɛnw labɔ fo sinɔgɔ y'u minɛ dugu jɛra Ibrahima nana sɔrɔ suma in sigira cogo min a bɛ ten magamaka la parce que mɛlɛkɛw tɛ dumuni kɛ Ibrahima siranna mɛlɛkɛ ko kana siran inna rusulu rabbika kana siran anw ye Ala ka cidenw de an bɛ taa olu ka mɔgɔw halaki gorjigɛnw bɔnɛ dɔ b'an bara an t'a dɔn ni gorjigɛ min maa maa ka so fɛn fila du in bila wala i k'ale kɛ nin gɛn n'a ma sɔn hali n'i b'a faga a y'a fɔ polisiw ye ko ne de y'a fɔ dɛ wallahi u ye Sheikh Umar ɲininka k'a to wajuli la ko gorjigɛni a k'a bɛ mun fɔ a la a ko subhanallah a y'a tulo ci u y'a ɲininka a ko wallahi ni gorjigɛni ye ji min maa maa ka so a diyar'i ye a ye ji min ka so a diyar'i ye k'i ka du bɛ suspension na tile 80 duwawu tɛ jaabi ni mɔgɔ sara hinɛ mɛlɛkɛw tɛ bɛn a ma 80 jours wa gorjigɛni tɛmɛtɔ de ye ji min bara o de la an ka kunko ninnu caman bɛ yen sa a y'aw kɔrɔsa dumuni na dɛ parce que gorjigɛnw de b'u ka tobili kɛ wallahi a y'aw kɔrɔsa dumuni na dɛ n'aw tɛ mɔgɔ ta kalama aw kana dun sinon dɔrɔn aw bɛ suspension na ah oui le bus a tɛ quarantaine ye dɛ nin ye 80 de an kɔrɔsi an tɛmɛtɔ de don mɛlɛkiya ninnu nana u ye nin kɛ u ko Ibrahima sanke ni anw taara sagani dun fagara jɛnna ka ban ale n'a muso dɔrɔn don nka Ibrahima ma dimi ale kɛ nisɔndiyara parce que ninnu sira ale bara o dusu sumalen bɔra Ala ko mɛlɛkiyaw ma aw fana kana taa ten dɛ wa imra'atuhu qa'imatun fadahikat Ala ko cogo di bi Ishaqa wa min wara Ishaqa Yaquba Ala ko Ibrahima i bɛ min ɲinina san 99 mɛlɛkiyaw a y'a f'a ye n bɛna den d'a ma den fɔlɔ tɔgɔ Ishaqa wa a tɛ sa dɛ fo Ishaqa in fana ka den wɛrɛ sɔrɔ min tɔgɔ Yaquba Yusuf mɔmɔkɛ mais Ala ko k'a bɛ min ɲɛ a y'olu yɛrɛ ka sɔrɔ ka sa o de la a satɔ a ko alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaila wa Ishaqa o kuma a ye dunan bonya an ba Halima tun ka ba spécialité nin de mais ka kuma surunya komi waati sera an ba Halima sigora de dugu jɛra a k'a cɛ ma ko a ko Ala ka jɔn ne sigo dɔ ye surɔ ni nisɔndiya kunna dɛ o ka sigo ye juma a sɔrɔ cɛ in fana man kɛnɛ fali musonin kelen ani ba musonin kelen de b'u ka so olu fila si man kɛnɛ u fasalen a ko cɛ ma ko ne sigora surɔ an ka Bani Saad kɔ min b'u ni Maka cɛ ko ne sigora kɔ in kelen don ka ji kura poyi ji jɛn bɛ ka tɛmɛ nɔnɔ kan a kasa ka di ka tɛmɛ misku kan maa si ma se ka jigin kɔ kɔnɔ an bɛɛ bɛ kɔda la jɔlen fɛn dɔ bɔra ne kɔfɛ dɔrɔn kan nɔni ne binna kɔ kɔnɔ n y'a sɔrɔ a kɔ in fana a ka di ka tɛmɛ di nɔnɔ kan a ko depuis n kunna a bi ko kɔ in ji diya kasa de bɛ n gɔnɔ la a nisɔndiya bɛ n na halisa cɛ ko k'an ka taa Bahira bara o dɔnnikɛla dɔ ye tubabu muri don u taara o ko nin sigo in jaabi bɛ sɔrɔ Maka de o fana danna ye o ma dɔ wɛrɛ f'u ye an ba Halima ye fali musonin ta yɔkɔ a b'i dɛndɛn a bɛ taa n'a bɛ dɔnnikɛla dɔ sɔrɔ Kaba la o ka sigi o kɔ parce que dɔnnikɛlaw tun bɛna sigi Kaba la a nana fa donna a ɲɛ b'a la ranjan bɛ du don da la fo ka na se Kaba la musow bɛ ran na a ko mun bɛ yan u ko ko kabako den min wolola ko muso ma sɔrɔ a bɛ na min sin de a sɔrɔ an ba Halima fana Masruh o bɛ ale bolo Ala kira ye kabako de misi jara c'est-à-dire hay balimaya la a bɛ se diɲɛ bɛɛ la Bani Murasha Yahudiya kabila dɔ don n bɛ entre parenthèse de kɛ yan quoi Masruh min ni n y'a fɔ o ni dɔ de bɛ fa la muso kira n'o ye sin min ɲɔgɔn fɛ Halima Saadiya bara depuis a bɔra sin min na ye ani muso in ma ɲɔgɔn ɲɛ Yahudiya kabila dɔw de ye janfa siri k'u bɛ taa bin kira kan kira taara embargo kɛ dugu in na sahabaw ye dugu in bɛɛ minɛ kira bɛ n'a don pour ka taa kuma dugutigi fɛ n'a ma sɔn u bɛ dugu attaquer muso in to tilisa kɔfɛ k'a wele kira y'i kanto ko Atiya mawjuda ko Atiya bɛ nin dugu in de la wa o ko awɔ k'a bɛ yan de a ko sahaba ma a ye pamuru bila n balimamuso bɛ yan aw kan'u kɛlɛ
ina ala jom se sin balma ala ka kira ko ani mi ye sin min demande u famana san bina ni ko ayo kuma ka me dora ya do akwa e pamuru bla an se ka dunu kele balma muso biya sallallahu alaihi wasallam donc ante méthode fait quand la femme belle kay quoi hein munazzahun an sharikin fi mahasinihi غير منقسم ناي ديامي ديابيني فمتا صلى الله عليه وآله وسلم donc amba halima nana odla kakana ale nana adona kumami asoro depuis dugu jera ma sima de nyak seflay ano na sala seli ko fa amba halima serama uye de ntaka dama ya senka aye a sin do ada kinin sin do dinda sin fɛn tun nana ma da ɲɛlɛ o b'a da ka sugu ka dɛsɛ o bɛ taa ayi muso bɛɛ tɛ nin sɔrɔ dɛ a y'a sigi kuma min ka sin don a da yɔrɔ min dɔrɔn a y'a minɛ a y'a sama siɲɛ 2 a y'i jɔ an b'a Halima Saadiya ko wallahi ko sin sama ko 2 ye k'a ta ale kunsigi la f'a sɔnni na k'a tun tɛ dimi foyi kalama f'a ka sɔrɔ dimi banna a fari la sallallahu alaihi wa sallam a sɔrɔla a y'a ɲa 2 yɛlɛ a ɲa 2 yɛlɛli ta an b'a Halima k'a ɲa kɔnɔna filɛ a n'a k'a ɲa tugu a kan ka san 2 min kɛ an b'a Halima bara fɛn fɛn kan ka kɛ a y'a bɛɛ filimu ma ye kira ɲa kɔnɔ a yɔrɔ la wallahi a ye sin min a k'a b'a yɛlɛma fan dɔ in na kira ma sɔn k'a min mamakɛ in k'a ma ko ayi ko nin den kama ko man de nana ko n'i ye sin ye muso nɔnɔ ye muso sin na a denbatigi ma dɔn ale mana 2 in min i ye den min to i kɔ o tɛ na fɛn sɔrɔ ale tɛ don danfɛn si gasi la a ma sɔn ka sin 2nan na ala ka hakili ɲuman d'an ma hakili an bɛ bi ta da an bɛ dan don wɛrɛ inshallah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka wale ɲuman dɔn fɛn min ka di i b'a dɔn k'a ka di min na k'a dan hakɛ la n'an sira nin na a tɛ nɛgɛ bɔ n'an sira nin na an si tɛ décourager n ko bamananw ka zanda do ko dɔnni bɛ hakilitigi wasa ko dɔnni jelen senuman dɔnni jelen sanuman sɛnsɛnlen a bɔra a bɔbaga da hali n'a kɛra miniti 5 de ye bɛɛ bɛ wasa wa an bɛɛ wasara wa an bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ fari fonina bɛɛ ye tɔmɔta sɔrɔ bɛɛ ye somɔgɔ sama sɔrɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ ala ka sara ala ka ɲaamɛ a la ala ka nɛnkun sabati ala ka mɛn ka kira mantonw bɔ bolo la ya rabbi ala ka mɛn a kan kulonɔgɔw bɔ a kan dusukun nɔrɔ an ka ala ye an ka ala kira ye an ka sheikhuna Ahmadu Tijani ye radiyallahu ta'ala anhu ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ bɛɛ ye ala ka an ka kira kanu sinsin ala ka an ka kira kanu sabati a kana dan an dɔrɔn ma de an n'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen an n'an bɔnnaw bɛɛ lajɛlen nin sigi ala k'a kɛ nɔrɔ ye an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an minnu bɛ yan minnu tɛ yan minnu bɛ dugu in kɔnɔ minnu bɛ du in kɔnɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan a bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ dafalen sɔrɔ a la ni ninnu bɛɛ y'u niyɔrɔ dafalen sɔrɔ a la o kɔfɛ an ka banbagatɔw fana k'u niyɔrɔ dafalen sɔrɔ a la gɛrɛgɛrɛ ma sigiɲɔgɔn minnu nana misiri kɔnɔmɔgɔw foli bɛ olu fɔlɔ ye u ni ce u ni baraji n'i ko misirilamɔgɔw bɛ fɔ a fɔlɔ o y'an ka alimami de n'i ye misiri fɔ dɔrɔn i ye alimami fɔ alimami n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ala ka alimami mɛn an ɲa k'a ka ɲɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ka an yɛrɛ k'a ye kɔmɔgɔ ɲumanw ye ala ka bɛn ni diɲɛ sabati a ka misiri kɔnɔna la n'a y'o sabati a ka sabati sigida kɔnɔna la k'a sabati an ka du bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cɛ fara muso kan bɛɛ lajɛlen fora foli la foli min ye ala ka foli ye foli min ye kira ka foli ye foli min ye sheikhuna Ahmadu Tijani ka foli radiyallahu ta'ala anhu ni maa ma fora ni nin foli ɲɛ a b'i bɔ a b'i wasa o donna bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni bɛɛ fora ka ban an kalandenw ayi an bɛ fo
aw jang fana ga nyira ko muna amba nyira ko muna alhamdulillahi rabbil alamin kayira anna dro kalande nyaay fem barkalende fen sanu mando amana wari kama amana sanu kama anna na kira kanu kama kana anga mabaka wile fana lamina oduna an fo kunye ode anni ce anni baraji anga kalande nya ala ka sinsi ala ka yirwa ala ka noro ala kanke dundu fitna yelewni o sebe ala ko ke ankara mo ala kusara nube bolola ala ka nyame wula ala ka kene ya dafale duma nu tara ala ka wele lamina ala ka nema jidi lenke uka fanga tu soron dondi an kana kuma suli anga tu soron ukun korotane o sebe ala ko ke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aywa amena do ke ga kunce no bana fendo la benembe ano ambe bambolo kala ko mote motila odo na barka nyini do gambolo kala ni ala sona inshallah فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان وجورة السلطان والجيران يا ربنا ولمحة النيران وكل مطل عن الطاعات يا ربنا فاقض لنا الحاجات وشر كل حاسد وحاسدا وكيد كل كائد وكائدا ومفسد بالدين والقراءة يا ربنا وموجب الشقاوة وثقت بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى الأواني أدعو بسم الله والمثاني وآية الكرسي ذي المعاني وسورة الإخلاص ذي التمجيد وفاز من مات مع التوحيد ومن دعا بذي على يقين يجب بما رمى من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب فاقبل دعاء وجل قريب نسألك تسليم بالقضاء والصبر والرضا لدى البلاء بالمصطفى شفيع كل الخلق ثبت إلهي منطقي بالحق أزكى صلاة الله والتسليم على الذي بشر بالتسليم وآله وصحبه الغراء وتابعين ثم الأولياء يا ربنا يا مالك الكونين قنا إله شرف الدارين أمتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أرجو الأمان يوم لا أمان إلا لمن أمنه مولانا أرجو الأمان يوم لا أمان إلا لمن أمنه مولانا أرجو الأمان يوم لا أمان إلا لمن أمنه مولانا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.